Hi guys, welcome to my vlog and good morning. Tingnan nyo guys yung aking grafted guys. Few days ago, may ano na guys, may dahon na napapalabas. Ayan guys, oh, maliit pa lang. Ito, ayan guys, meron na. Mukhang successful guys yung pag-grafted natin guys. Ito guys, ano to? Blood orange. Tapos ito naman, clementine na mandarin. Ito, clementine, ay, amigos na mandarin guys. So yun naman guys is, suha o grapefruit. Yan nyo guys, meron na siyang mga tumutubo. Mukhang successful guys. Yung ating pag-grafted, wala pa nga itong isang linggo na pag-grafted ko guys, mula nung grafted ko siya. Tapos tingnan naman natin guys yung ano, yung dito yung blood orange. Ganon din siya guys, may mga patubo na na dahon. Papapop up na. And guys, oh. Yun, meron na rin. Wow, that's amazing guys. That's really amazing. Successful yung ating pag-grafted guys. Kahit cling wrap lang guys o glad wrap yung ginamit ko. Nag-imukhang successful talaga siya. Kasi may mga dahon na siyang patubo. Wow, that's really amazing guys. This is my first time na gumawa ng grafted guys. Grabe, meron na rin dito pa-pop up sa ano, sa clementine na mandarin. Dito wala pa masyado. Wala pa. Dito naman sa suha, wala pa guys. Sa ano lang. Dito lang sa blood orange, meron ng mga dahon na papalabas guys. Wow. Na-amaze ako sa ginawa ko guys kasi mukhang magsasucess talaga. Kahit winter time ko siya ginawa guys, yung pag-grafting o pag-grafted. Parang successful guys. 'Di ba? Pinobre na pag-grafted guys dahil ano. Oh, cling wrap lang. Very messy nga tingnan guys, oh. Cling wrap lang yung ginamit ko. Dahil wala nga kaming sticky tip na pang-grafted guys o pang-grafting. Oh. Pero mukhang successful kasi yung aming, yun guys, oh, yung blood orange talaga, may mga dahon ng tumutubo. May ano na guys, patubo na na dahon. Yun lang guys, amping mo ra kanunay, and please subscribe my channel. Bye bye.